ва дастовардҳои паҳлавони кишвар Хуршед Маҷидов. бубинед ва ҳаловат баред. ақрабаки соат ба 12 шаб наздик мешавад, аммо ин толори ором ном дорад, вале дар ин ҷо оромӣ нест, чунки паҳлавонони номӣ бахусус қаҳрамони барномаи навбатӣ мо аммо Хуршеде ки тулӯяш ҳамеша дар дили мухлисон ҷо аст тамрин мекунанд. бештар мо дар кор ҳастем, яъне ки аз субҳ то бегоҳ дар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ кор мекунем. ягона вақте ки мо тамрин карда метавонем ин яъне баъд аз хӯроки шом мебошад. ҳоло бошад соат 11 шаб аст ва мо ин ҷо баҳри тамрин ва баҳри омодагӣ ба мусобиқотҳои байналмилалӣ омадаем, ки нияти мо, нақшаи мо ҳамеша як аст. ин ҳам бошад парчами ҷумҳурии азизамонро дар мусобиқотҳои байналмилалӣ баланд бардоштан аст. 3 сол пеш мо аз толори мазкур барномаеро аз тамринҳои ин бародарони номдори кишвар сулолаи Маҷидовҳо пешкаш бинандагон намуда будем. ин навбат ҳам тасмим гирифтаем ки бори дигар бо гузаштани солҳо назаре намоем ба дастовардҳои бародари калонӣ Хуршед Маҷидов. ҳоло меравем зина ба зина ба набардҳои ин паҳлавони сангин вазн. хуршед миёни наврасон ва навҷавонон ба натиҷаҳои назаррас ноил гардидааст, ки дар вазни сангин ӯ ба қуллаҳои баланди варзишӣ расидааст. ҳоло марҳила ба марҳила аз натиҷаҳои бадастовардаи Хуршед Маҷидов бароятон пешниҳод мекунем. моҳи майи соли 2015 дар ҷоми аврупо ки дар давлати Руминия баргузор гардид, Хуршед Маҷидов сафарбар шуд. ӯ дар вазни ҷамъи 90 кило дар даври аввал озод буда, дар даври дуюм бо намояндаи Венгрия Ричард Вазлик ҳунарнамоӣ карда ӯро шикаст дод. дар даври сеюм Александр Смановкро шикаст дода ва ба қисмати финалӣ баромад. дар қисмати финалӣ Владимир Кастинкро шикаст дода ба гирифтани нишони тилло мушарраф гардид. моҳи июли ҳамин сол дар ҷоми Осиё миёни навҷавонон дар шаҳри Чирчики Ӯзбекистон Хуршед Маҷидов дубора дар вазни ҷамъи 90 кило баромад карда ба даври ниҳоӣ роҳ ёфт. дар финал бо варзишгари Ӯзбекистон Шоҳрух Тураев вориди майдони рақобат шуда бо гирифтани имтиёзи зарурӣ барандаи медали тилло маҳсуб шуд. ҳамин тариқ соли 2015 Хуршед Маҷидов дар чемпионати ҷаҳон ки маконаш шаҳри Сараевои Босния ва Герсеговина ба ҳисоб мерафт, миёни навҷавонон иштирок намуд. ин қаҳрамонии ҷаҳон хеле пуршиддат ва тезудун ҷараён мегирифт. ба ин хотир Хуршед бо тайёрии ҳаматарафа ба ин мусобиқот сафарбар гардид. дар даври аввал варзишгари Монголия Бач Ҷагартро шикаст дода ба даври дуюм роҳ ёфт. охири қозмои акнун мебинем ки Хуршед Маҷидов оё ягон партоби зебоеро барои тарафдорон ва ҳаводорони гӯштини ҷудои тоҷик дар ин ҷо нишон медода бошад ё на. бо вуҷуди ин бартарии комил ба ҷониби варзишгари тоҷик аст, аммо ҳаракат ва амалкард низ ин ҷо бараъло ба нафъи варзишгари тоҷик аст. ин ҷо як юкои дигар ба даст овард варзишгари тоҷик ва акнун довар ишора мекунад ки аз якоми дар ин ҷо агар 20 сония дошта истад, Хуршед ҳарифашро дар ин ҷо муваффақ шуд аллакай юкои навбатиро низ насиб гардид. баъд дар муддати 15 сония вазари ва акнун ипони 100%. ин Хуршед Маҷидов буд ки қабл аз анҷоми вақти асосии қувозмоӣ ин ҳарифи беларусии худ Дмитрий Хохловро аз пеши рӯ бардошт. ӯ тавонист ки дар
این مسابقات پرنفوذ سطح جهانی که در این مسابقات زیاده از 430 ورزشگر از گوشه و کنار دنیا اشتراک کردند. نماینده تاجیکستان توانست که با گرفتن موقع سوم و مدال برنجی قناعت کند. جام پیشوای ملت اوید به گشتن جدا مسابقه که آن وقت میان پهلوانان سنگین وزن برگزار می‌گردید. برای خورشید بازی بود از سن و سال نوجوانان یک و یک باره بین پهلوانان تجربه‌دار بزرگسال و حتی اشتراکی بازی‌های المپیک آزمایی کند. همین طور هم شد. رفری مرکز در اینجا اشاره میکند که این پرتوفت ایپونی 100% است. اینجا البته در میدان باید نسبت یکدیگر با احترام اونا احسن این مجیدوف است. بهترین پهلوان های گوشه و کنار دنیا بگردید و این دوستان عزیز پرتوفته که از جانب خورشید مجیدوف بود و زری بهاگذاری گردید از جانب داوری مرکز، اما این پا بوده است دوستان عزیز، این پا بود. این نوارها باشد در برنامه نوبتی جدیداً پخش می‌گردند که از چمپیونات تاجیکستان اوید به گشتن جدا در سال 2020 ثبت گشتند. بعد بازگشت این پهلوان قوی پیکر در وزن سنگین حیات پهلوانان جمعی 100 کیلو را تشکیل می‌کرد. باور کنید این چمپیونات برای او بعد بازگشت خاطرماند و با موفقیت جمع بست شد. دقیقه سوم رو تماشا داریم. مجیدوف واقعا هم گفتیم که کسبیتش بلند است، بسیار هم رجوع میکند به سمت چپ و راست و بسیار هم حریف رو در حالت خوب در میابد و طالب جان 17 سال دارد. گفتیم در روند مسابقه که کوشش کرد، اما از آن اسلوب های خاصی خورشید مجیدوف رها یافتن نتوانست و همین طور ناکام شد. با کنیس فکر میکنم که پهلوان جوان در آینده باز هنرش خوب میدرخشد. خورشید تجربه غنی دارد، عنوانهای شایان و شایسته او را نصیب است و ما امیدواری های زیادتر البته از مسابقات بیرون از تاجیکستان داریم که خورشید این کار را باید خوب انجام دهد. بسیار هم انا همان با اصطلاح میلنیتسین در استفاده هر یک حرکت پهلوان و هر یک عمل جالبش ما این رو بارها دیده ایم و در این روند هم بسیار پرتافت جالب انجام داد و خورشید مجیدوف دوباره ثابت کرد که در این وزن او نفر تصادفی نیست و میتواند که با دلخواه حریف مقاومت از این هم جالب تر کند. او در نبردهای وزنین همیشه دست بالا میشد و نشان طلا به گردن آویخت. خود همان سال بار اول خورشید مهارتش را در گشتن کمربندی نمایش داد. هرچند در این همی ورزش نه آنقدر تجربه غنی داشت، ولی کار در قسمت فینالی با رقیب نامدار و دستاوردارش باعث احسان و خاطرمان بود. محمد میروف رقیب قهرمان در قسمت فینالی را استقبال گرفت و کار چنین جمع بست شد. ورزشگر ولایت سوخت این مربی خورشید مجیدوف کارشناس ایرانی توصیه می‌دهد که باید نقطه عمیق جدی‌تر نظارت کرده شود. یعنی هنگام قوی کردن کمربند ببینید در همین لحظه ها باید که خورشید پیش دستی کند. خورشید یک بار واقعا هم هنرش را خوب نشان داده. چمپیون جهان را
ончунон партофте кард ки ҳамагон аз ҷой бархестанд. хуршед маҷидов барандаи медали тилло шуд. бори аввал ин варзишгари маҳбуби гӯштини ҷудо воқеан ҳам матонаташро хуб нишон дод ва ба дарёфти зинаи аввал шарафёб шуд. ба шаҳри лиссабони португал меравад. дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон ҳаққи ширкатро пайдо кард ва воқеан ҳам дар таърих саҳифаи нав гузошт. маҳмад пиров ончуноне ба тахта пушт афтод ки воқеан дигар кореро сомон дода наметавонист. як бора дар се намуди варзиш ва ҳама дар як сол ба пояи қаҳрамонӣ ва нишони тиллоӣ. ин саҳифаи рангинест барои хуршед дар соли 2020. соли 2020 ман ин аввалин соли буд ки ба мусобиқотҳо баргаштам ва барои ман хело соли фаромӯшнашаванда мебошад, зеро ки ман дар соли 2020 дар се намуди варзиши кишвар чемпиони Тоҷикистон гаштам, аз ҷумлаи гӯштини тарзи дзюдо, гӯштини тарзи самбо ва гӯштини миллии камарбандӣ ки ҳар се дар шаҳри Душанбе баргузор гардиданд. қаҳрамони Тоҷикистон дар ин мусобиқот гаштам. соли пас анектараш соли 2021 хуршед дар як қатор мусобиқаҳои гӯштини миллӣ ширкат варзида ба гирифтани чандин шоҳҷоиза даст ёфтааст. ҳоло меравем ба тамошои баромади ӯ аз мусобиқаҳои мухталифи гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ. он рақибоне ки аз дасти хуршед шикаст хӯрданд шумораашон дар соли 2021 дар гӯштини миллӣ хеле зиёд аст. ҳарчанд хуршед дар набард бо паҳлавонони ватанӣ дастболо гаштаасту ба мақомҳои шоҳҷоиза расидааст. барои соҳиб шудани шоҳҷоизаи дуюм ташкилкунандагон табақ гузоштанд ки онро хуршед маҷидов соҳибӣ кард. баъд аз чанд лаҳза шарифҷон назариев паҳлавони шаҳри Кӯлоб ба майдон омада талаби бо ӯ гӯштин гирифтанро кард. ҳамин тариқ даъвогарони шоҳҷоизаи дуюм низ маълум шуданд. баъд аз нерӯсанҷии қариб 10 дақиқаина ба хуршед маҷидов имкон даст дод то бо як партофти зебо ҳарифро ба тахтапӯш афтонад ва дуюмин мукофоти олӣ автомашинаро моли худ созад. ҳама шоҳҷоизае ки мегирӣ барои инсон, яъне барои гӯштингир бояд рӯҳияи хуб барои медиҳад. дар гӯштинҳои миллӣ албатта баромадҳо хуб аст, аммо мехоҳем ки дар сатҳи ҷаҳонӣ дар мусобиқоти чемпионати Осиё ва чемпионати ҷаҳон иштирок намоянд ва парчами миллати азизамонро баланд бардоранд. яке аз онҳо гӯштини Кӯлоб ҷамоатӣ Офтобиқост. партофти ӯ барои шоҳҷоиза бо чунин партоби зебо ҷамъбаст гардид. рақиби доимии хуршед дар мусобиқаҳои гӯштини миллӣ муҳсин мебошад. бо муҳсин рақобати хуршед баъзан мусовӣ ва баъзан бо бурди хуршед ҷамъбаст мегардад.
در این میدان شهر باختر پهلوان دیگر ازبکستان زاهد به میدان آمد و پهلویش کسی را از پهلوانان ما نمیدید. درخواست مخلصان طلب خورشید بودند. این پهلوان همسایه کشور خیلی پرقوت و کاردان بود. بعد دعوت راوی خورشید یگانه پهلوانی بود که به میدان پهلوی زاهد نشست. آنها حدود نیم ساعت بیشتر گشتین گرفتند و آخری کار با عکس العمل جمع بست شد. این حالت موج دستگیری های مخلصان را در میدان تامین نمود. این چاره‌بینی ورزشی از ناحیه خوانینگ ولایت ختلان ثبت شده است. رسول باقیف شاگردان روسی خویش را به ناحیه خوانینگ آورد که میان آنها والری ایندویتسکی جایزه‌دار چمپیونات اروپا، غالب مسابقه‌های عمومی روسیایی و غالب جایزه‌دار مسابقه‌های بین‌المللی جودو نیز به میدان برآمد. رقیب این حریف تجربه‌دار خورشید بود. نبرد با خورشید برای این پهلوان مقامدار دور و دراز دوام نکرد. ببینید حالت کار را. این حال خورشید کارمند مقامات حفظ حقوق می باشد که در این کسبه با سبب نشان دادن نتیجه های نظر است و کار خوبش از جانب راهبریت با سپاسنامه قدردانی شده است. این سمت همکاری او را در جاده ورزش دور نمی کند و برعکس محبت و صداقتش را نسبت مادر وطن بیشتر می نماید. عطا عباس مربی ایرانی در تالار برای برادران و یک زمره پهلوانان نامدار کشور تمرین می‌دهد، اما محبتش نسبت خورشید خیلی زیاد است. این بچه‌ها از هر نظر که شما بگین بچه‌های کاملا مؤدب، مدنیت دارن، در مناسبات اجتماعی من هیچ خطایی ندیدم از اینا. از خصلت پهلوانی، از گذشتش، از اخلاق خوبش، این بچه با این وزن و با این هیکل و با این بالاخره نامی داره در کشورش. همینا منو خیلی جذب کرد. ما تو این چند سال با اینا واقعا کار کردیم و شما خودتون بهتر از من میدونید در سال 2020 و 2021 هر دو برادر در رسپولای مختلف اینجا اول شدن. در خورشید در سامبو، در جودو، در کمربندی، همه اینا رو مقام اول رو کسب کرد. دائما در مسابقه ها آنها را همراهی میکند. با سبب علت برداشتن پای خورشید در سال جاری گوشتی نگرفته است. پاچش غم دیده، یعنی این باید بره جراحی بشه. انشالله این بررسی بشه، این خوب میشه. ما برنامه ریزی کردیم که به زودی اینو برن درمان کنن. انشالله حتما. الان سنی نداره، تازه وارد 24 سال شده، الان اوج تجربهشه. ما برای همین الان با این همه درگیری و مشغله های کاری داره، با همین آسیب دیدگیش شبا اینجا ما کلاس داریم حتما هست. شوق داره، علاقه داره، دوست داره پرچم کشورشو ببره بالا. اما حال حاضر مقصدهای نکو را خورشید دوباره پیشه گرفته است. او در پهلوی برادرش جهانگیر و دیگر همتالاران عرق جبین می‌ریزد، عرقی که او را شهرتیار کرده است و باز دوباره در این راه مردانگی قدم می‌ماند، در راهی که صبوری و تحمل را می‌پذیرد و آن راه را نام راه ظفر است. در این راه برایش بردباری تمنا داریم. من برای مخلصان گفتنی هم که دوباره به میدان برمیگردم و در مسابقات ها یعنی که دل شما رو نیست شاد می نماییم.